बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस्लामी पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, आज इमरान खान साहब ने ये बता दिया है कि हम जो वफाक की हुकूमत है या ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये कब गिराएंगे और कैसे गिराएंगे, ये भी आपको तफसील से बताते हैं। और साथ में आपको ये बताते हैं कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जो जोर डाल रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो सिर्फ इतना है कि एक केस है ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का। यही केस है इमरान खान साहब के ऊपर, उसको रीओपन करवा कर उसके ऊपर फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि इसका फैसला कैसे होना है और अगर फैसला हुआ तो क्या फैसला आएगा। इस बारे में आपको तफसील से आगाह करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लामी पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो इंदिया दिया है, जो इशारा किया है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत को या वफाक की हुकूमत को कब गिराएंगे। तो वो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम एक इशारा करेंगे और ये इम्पोर्टेड हुकूमत खली बली, मतलब ये बोरिया बिस्तरा बांधेंगे और घर को चले जाएंगे। अगर आज ही आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान अगर वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये कहें कि चलो भाई आप वोट लो एतमाद का, तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर इमरान खान साहब के साथ MPAs और MNAs जो मुंसलिक हैं इस PDM की जमातों से, वो राब्ते में हैं। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो सिर्फ डिमांड ये है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाए। जितने भी MNAs हैं जो PDM अलाइंस से जो राब्ता रखते हैं या जो उनके इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो सारे यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाए और हम जो आने वाला जनरल इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लड़े। लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ इस बात पे रुके हुए हैं कि उन्होंने किसी भी ऐसे बंदे को टिकट नहीं देना जो आज तो मेरी हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद हो, कल को वो मेरे लिए नुकसान का बायस बने। इमरान खान साहब अगर बाय चांस किसी को ये लालच दे भी दें तो चले भाई आप इस्तीफ़ा दे दें, उनके जो वोट है वो कम हो जाएंगे और फिर कल को इमरान खान साहब को जनरल इलेक्शंस के अंदर उस बंदे को या वो जो लोटा बनेगा, लोटा तो खैर उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसने तो रिज़ाइन करना है, वो रिज़ाइन करेगा। तो जैसे ही वो रिज़ाइन करेगा तो आने वाले इलेक्शन में उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर टिकट देगी तो इसे साफ साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ डील की थी और इस डील के नतीजे में लोग इमरान खान साहब से नफरत करना शुरू हो जाएंगे और दूर भी हो जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि हमने अवाम के लिए बहुत मुश्किल फैसले किए, उसकी वजह सिर्फ इमरान खान साहब थे। हिना रब्बानी साहब भी आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा बोल रही हैं इस टॉपिक के ऊपर कि इमरान खान साहब ने जितने भी मुल्क को नुकसान पहुँचाया, इतने गलत फैसले किए, इतनी सब्सिडीज़ दे दी, तो इतना सारे कुछ करने के बाद जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो इसको अब मुश्किल से ना बड़े मुश्किल तरीन फैसले करने पड़े और मुल्क के जो मुस्तकबिल का फैसला था वो दिल पे हाथ रख के करना पड़ा। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। जब इमरान खान साहब हुकूमत के अंदर थे तो उस वक्त हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बना हुआ था, बाहर से रिमिटेंस आ रही थी, मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा था, मुल्क का जो खजाना था वो भरा हुआ था। तो इमरान खान साहब सब्सिडीज़ क्या बल्कि वो फ्री भी चीज़ें करते तो उनको वारे में था, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर एतबार था, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, अपने जो टैक्सेस थे वो दे रहे थे, बैंक के ज़रिए पैसे भेज रहे थे, अपने जो है ना अपने आप को पाकिस्तान के अंदर महफूज समझ रहे थे। उनको ये पता था कि अब जो हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं यही हमारा मुस्तकबिल है और इमरान खान साहब उनके मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने सब्सिडीज़ भी दी, लोगों की मदद के लिए इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स भी चलाए। एहसास कफालत प्रोग्राम दुनिया का चौथे नंबर पर एक बल्कि तीसरे नंबर पर एक रिकॉर्ड कायम करने वाला, इसके अंदर इतने ज़्यादा फंड्स थे पाकिस्तान के अंदर कि ये तीसरे नंबर पर आता है और ये कामयाब प्रोग्राम था गुर्बत को दूर करने के लिए। तो इमरान खान साहब जैसा चाहे वो वैसा कर सकते थे क्योंकि लोग उनके ऊपर एतबार करते थे, जबकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ना इनके ऊपर कोई इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर ना आवाम बिलीव करती है, ना इसके ऊपर यकीन करती है, ना इनको कोई एतबार है आवाम को। तो फिर कैसे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वो तस्लीम कर सकते हैं? अगर इमरान खान साहब गिराना चाहें तो इस हुकूमत को चुटकी बजाने से पहले गिराकर फारिग ये इम्पोर्टेड हुकूमत घर भेज सकते हैं।
لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ یا جو MNA عمران خان صاحب کی پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہمیں نہ پیسہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ چاہیے آنے والے الیکشن میں۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے، کسی صورت نہیں دیں گے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے وہ پارٹی چھوڑنا چاہیں، ریزائن کرنا چاہیں تو کر دیں، ادروائز عمران خان صاحب ان کو یہ لالچ کسی صورت نہیں دیں گے کہ ہم تمہیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں کلیئر موقف اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی صورت ہم جو کرپٹ لوگ ہیں یا جو لوگ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے تھے پہلے اور اب وہ ہماری پارٹی میں اگر آئیں گے تو ہم ان کو اب قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب ایسے بندوں کو اب ٹکٹ بھی نہیں دینے والے جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں یا جن کے خلاف لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو۔ تو یہ بات تو ہوگی ایک سائیڈ پہ۔ اب چلتے اپنی دوسری بات کی طرف۔ اس امپورٹڈ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر اپنی جڑیں پھیلا رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط ایک تناور درخت کی شکل میں بنا رہے ہیں، ایک مضبوط ترین لیڈر کی شکل میں وہ ابھر رہے ہیں، اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس پارٹی کو دبا دیا جائے، ان کو نااہل کر دیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کا خواب ہی ہے جو یہ دن کو کھلی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا کسی صورت پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہی کیس عمران خان صاحب کے اوپر بن رہا ہے اور وہ کیس ہے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا، تو کیوں نہ ہو اسی کے اوپر فیصلہ سنوا کر عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ بھی وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان کے اندر یہ آئین ہے، اگر ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس ثابت ہوتی ہے تو جتنی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس ثابت ہوگی اتنی رقم وہ پارٹی حکومت کے خزانے میں جمع کروائے گی یا ان سے اتنی وصولی کی جائے گی۔ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر بات کر لی جائے کہ کیا یہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس صرف عمران خان صاحب نے وصول کی تھی، تو اس سوال کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس جتنی بھی ان کو فنڈنگ ہوئی، کہاں سے ہوئی، پاکستان کی قوم سے کس لوگوں نے کتنی فنڈنگ کی، اس پارٹی کو الیکشن کے اندر کتنی امداد ملی، اس چیز کی تمام رسیدیں موجود ہیں، تمام رسیدوں کا ریکارڈ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر دوسری پارٹی سے پوچھا جائے جیسے PMLN اور پیپلز پارٹی سے کہ بھئی آپ کو فنڈنگ کہاں سے ہوئی، پاکستان کے اندر سے ہوئی، باہر سے ہوئی، پاکستان کے اندر سے پاکستانیوں نے کی تو اس کی رسیدیں کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ریکارڈ رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ ریکارڈ رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ ماں بیٹی کا بھی حساب ہوتا ہے، باپ بیٹے کا بھی حساب ہوتا ہے، استاد شاگرد کا بھی حساب ہوتا ہے، بہن بھائی کا، بھائی بھائی کا بھی حساب ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا سسٹم ہے کہ ایک جو پارٹی ہے وہ ملک کے اوپر حکمرانی کی امیدوار ہے اور اس کے پاس حساب نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کے اندر بہت کم شرح میں پیسہ جو ہے نا وہ باہر سے آیا، لیکن وہ ثابت نہیں ہو پایا کہ آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ بقول PMLN کے لوگوں کے اور پیپلز پارٹی کے کہ انہوں نے باہر سے فنڈنگ لی، لیکن ایگزیکٹ فگر کوئی نہیں بتا پا رہا۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ PMLN نے کتنی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کو وصول کیا، تو اس کا جواب ہے اراؤنڈ 70 سے 80 ارب۔ اتنا پیسہ اس پارٹی کو ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے ملا، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے اثر و رسوخ ہیں، عدالت کے اندر ان کی منمانی ہے، مرضی کے فیصلے کروانے کا ان کا ایک ریکارڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سارے اداروں کے اندر ان کے میل جول ہیں، اندر کھاتے ان کی ایک کھچڑی پکی رہتی ہے ہر وقت، اور ان کے اپنے جو بندے ہیں وہ بٹھائے ہوئے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، تو ان سے کون سوال کرنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب کہ ان کے اوپر کتنی فارن فنڈنگ کیس ہے۔ جو ایگزیکٹ فگر جو ان کے اوپر ثابت ہے وہ ہے 36 ارب سے لے کر 40 ارب تک۔ اتنی فارن فنڈنگ کے جو ممنوعہ فارن فنڈنگ ہے وہ ان کے اوپر ان کے پاس وصول ہوئی ہے، تو ان کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن ایک واحد پارٹی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان تحریک انصاف، جس کے پاس بقول ان کے کہ انہوں نے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس وصول کی۔ جو باہر سے فنڈنگ لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر گیم چینج کرنے کے لیے سمجھ لیں یا جیسے مرضی سمجھ لیں، تو وہ فارن فنڈنگ کیس ان کے بقول عمران خان صاحب نے وصول کی، اور عمران خان صاحب اس کا جواب دیں۔ عمران خان صاحب کے پاس جتنی فنڈنگ آئی اس ساری کی رسیدیں موجود ہیں،
लेकिन बाहर से उनको कोई फंडिंग नहीं मिली। बाहर से अगर फॉरेन फंडिंग मिली भी है तो वो सिर्फ इनके पाकिस्तानियों, जो फॉरेन पाकिस्तानी हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। इमरान खान साहब ने वेबसाइट्स भी बनाई हैं, अपने अकाउंट्स भी खोले इंटरनेशनली, और पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील की थी कि बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए। इनके पास पैसा है, ये इलेक्शन जीत भी सकते हैं, इलेक्शन का रुख बदल भी सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती हुकूमत बना भी सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसी वाहिद पार्टी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ सपोर्ट है पाकिस्तानियों की। सिर्फ सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। तो पाकिस्तानियों ने जी भर के पूरे दुनिया से पैसे भेजे, इमरान खान साहब की पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इमरान खान साहब का बाजू भी बने। इमरान खान साहब को जितनी माली इमदाद चाहिए होती है वो पाकिस्तानी कौम से डायरेक्ट मांगते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये सारा जिस बंदे ने जितनी फंडिंग की, जितने पैसे पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब की पार्टी को दिए, उन तमाम की रसीदें मौजूद हैं। लेकिन इसके बरक्स और किसी पार्टी के पास ये रसीदें मौजूद नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद अदालत में 2 नंबर तरीके से या किसी और तरीके से जजेस को खरीद कर, दबाव डालकर, या कोई गंदे भेड़े से क्या कहते हैं 2 नंबरी के ट्रेंड्स चलाकर अगर ये फैसला करवा भी देते इमरान खान साहब के खिलाफ, तो जितनी उसके अंदर फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जितनी भी फंडिंग साबित होगी तो वो इमरान खान साहब को कौमी खजाने के अंदर जमा करवानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इससे इमरान खान साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले भी इस मुल्क के अंदर जितने भी असासे थे उनके, या बाहर के बैरून मुल्क जितने भी असासे थे, वो सब बेच के पैसा पाकिस्तान के अंदर ले आए। अब इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरा मरना और जीना इसी कौम के साथ है, इसी मुल्क के अंदर है, मैं यहीं पला बड़ा हूं, ये मेरा आबाई वतन है, मैं इसके साथ कैसे इसको छोड़ सकता हूं। तो इमरान खान साहब अब पक्के हैं यहाँ पर, और इस ये जो PDM का एक अलायंस है, इसको दबाने के लिए या इसको हराने के लिए आने वाले इलेक्शन में बहुत ही अच्छी हिकमत अमली अपनाने वाले हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो फॉरेन फंडिंग केस इनके ऊपर बन रहा है या जिसके अंदर तैयारियां की जा रही हैं, तो उसके अंदर कभी भी हारने वाले नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि सबूत भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि उनको फंडिंग कहाँ से हुई, और उनकी पूरी रसीदें मौजूद हैं, पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आएगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल इस्लामी पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।